kuitikia wito? Labda tu niseme kwamba mazungumzo baina yangu mimi na bodi ya filamu yalikuwa ni mazungumzo ya kirafiki sana. Niko na kakaangu hapa, tulikuwa tu tunakumbushana na hayakuwa yako vile firm, kwa sababu hata mimi mwenyewe kiukweli nilikuwa naogopa, lakini hayakuwa yako vile nilivyokuwa nategemea. Ni katika kuwekana sawa, na pia nimejisikia vizuri kwa sababu nimetambua thamani yangu na nimeona ni jinsi gani ninavyopendwa, kwa sababu ningekuwa nimeachwa tu na nisingeambiwa chochote au kuitwa au kusemwa, kukanywa. Unajua anayekukanya ni mtu ambaye anakupenda na ambaye anakujali. Kwa hiyo na ni mtu ambaye anakuona kwa ukubwa zaidi. Kwa hiyo kile ambacho kimetokea hakikustahili kutokea kwangu. Sijui unanielewa, na hicho ni kitu ambacho tumekumbushana pia na viongozi wangu, na nashukuru.